السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے عربک گرامر کے کورس کی 3rd کلاس ہے اور آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں مرکب اور اس میں توصیفی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے مرکب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں کسی مجموعے کو، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں مرکب، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ لیتے ہیں کالا قلم، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہہ لیتے ہیں نیلی کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حروف جو ہیں، یا کہہ لیتے ہیں بڑا کمرہ، چھوٹا کمرہ، یا لال گلاب، یا کچھ بھی، ٹھیک۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ مرکب بہت زیادہ ایزی ہے۔ مرکب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے مرکب ناقص کہتے ہیں اس کو، اور دوسرا ہوتا ہے جملہ۔ مرکب ناقص وہ جملہ یا وہ مرکب ہے جس کا معنی ٹھیک طریقے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کالا قلم، کیا کالا قلم، اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لال گلاب، اس سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی ہے، ٹھیک۔ ایک شارٹ سا سینٹینس جس کا کوئی ایگزیکٹ میننگ نہیں ہے، جس سے ہمیں پراپر طریقے سے بات سمجھ نہیں آتی، اس کو ہم کہتے ہیں ناقص۔ آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ ناقص وہ جملہ ہے جس میں کوئی نقص ہو، ٹھیک، ناقص نقص، اوکے۔ اسی طریقے سے جملہ مرکب وہ مرکب ہے جس میں پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ کالا قلم ہے، یہ کالا قلم ہے۔ اس طرح ہم لکھ لیتے ہیں وہ لال گلاب ہے، یا یہ لال گلاب مجھے دے دو، یا یہ بہت بڑی مسجد ہے، اس طریقے سے۔ تو وہ ہوتے ہیں جملہ، ٹھیک۔ مرکب میں بھی اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سچا اور خوبصورت، ٹھیک۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سچا اور خوبصورت، اور ایک طرف ہم کہنا چاہتے ہیں ایک سچا اور ایک خوبصورت۔ ان دونوں سینٹینس میں فرق ہے۔ یہ سینٹینس نکرہ ہے اور یہ سینٹینس معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نکرہ کو پڑھتے ہیں۔ نکرہ کو ہم کیسے لکھیں گے؟ سچا، صادقن، صادقن، ٹھیک۔ اور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واہ۔ اور خوبصورت کیا ہے؟ حسن، حسن، ٹھیک۔ صادقن و حسن۔ اسی طریقے سے معرفہ میں کیا بنے گا؟ سچا اور خوبصورت۔ ان پہ پہلے تو الف لام لگائیں گے۔ سچا کیا ہوتا ہے؟ صادق، صادق۔ اب صاد کے اوپر تشدید آئے گی یا نہیں؟ ہم نے حروف قمری یاد کیے تھے، اگر ان میں سے صاد نہیں ہے تو اس کے اوپر تشدید آئے گی۔ خوف حق ایک الگ غم ہے، ٹھیک، ان میں صاد نہیں آتا تو اس کے اوپر تشدید آئے گی۔ الصادق و خوبصورت کیا ہے؟ الحسن۔ لیکن جب ہم اس طرح لکھتے ہیں نا تو حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آتی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ والحسن، الصادق والحسن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ معرفہ اور نکرہ کی، تاکہ مرکب بنانا آپ لوگ کے لیے ایزی ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ معرفہ عالم اور جاہل، ٹھیک۔ اسی طرح نکرہ ہے ایک عالم اور ایک جاہل۔ تو ہم لوگ کیسے بنائیں گے؟
پہلے نکرہ بنا لیتے ہیں. ایک عالم, عالمن, عالمن, با کی جگہ اور کی جگہ وا آ جائے گا, اور جاہل جاہلن. ٹھیک ہو گیا. اسی کو اب ہم بناتے ہیں مورفا میں. سب سے پہلے تو الف لام لگ جائے گا. اب آئین کے اوپر آئے گی تشریح یا نہیں؟ اسی طرح سے یاد کریں حروف قمری کون سے تھے. خوف حق ایک الگ غم ہے. ٹھیک ہے. تو العالم, ٹھیک ہے. اور کی جگہ وا, جاہل کی جگہ الجاہل. تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب اس طرح سے حروف آ جاتے ہیں تو پھر حمزہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی حرکت نہیں آتی ہے, وہ الف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز اسی میں میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیتی ہوں. یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں یا کو عربک میں کہتے ہیں او. حمزہ واو زبر او. عالم او جاہل. ٹھیک. لیکن یہاں پر جو ہے وہ چینجنگ ہو جائے گی. او تو آئے گا, لیکن جب آگے لام کے اوپر یا کسی بھی لفظ کے اوپر جزم ہے یا تشدید ہے تو پھر یہ بن جاتا ہے اول. تو یہ کیا بنے گا؟ العالم اول جاہل. ٹھیک. تو مرکب میں ہم نے دو چیزیں پڑھی, ناقص اور جملہ. اس میں بھی ہم نے دو چیزیں پڑھی کہ ہم مورفہ اور نکرہ کو کیسے الگ الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی سے اس کی تھوڑی سی ہم ایگزامپلس بھی کر لیتے ہیں. میں بک سے بولتی رہتی ہوں, آپ لوگ کے پاس تو بک ہے پی ڈی ایف میں, رائٹ. تو پہلی جو ایگزامپل ہے وہ ہے خبز و معون. دو تین ایگزامپل سے کر لیتے ہیں. خبز و معون. تو کیا بنتا ہے؟ خبزن کہتے ہیں روٹی کو. تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا کرنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ تنوین کے ساتھ یہ نکرہ ہے. تو کیا آئے گا؟ کچھ روٹی, یا ایک روٹی بھی کہہ سکتے ہیں. با کی جگہ اور, معون کچھ پانی. یہاں ایسے الفاظ میں تھوڑی سی کامن سینس یوز کیجیے گا کہ پانی کبھی بھی ایک نہیں ہوتا. روٹی تو ایک ہو سکتی ہے, ایک روٹی ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پانی تو ایک نہیں ہو سکتا نا, تو ہم کچھ پانی لکھیں گے, یا کوئی پانی بھی نہیں ہو سکتا. الخبز والماء. ال سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے لکھیں گے؟ الخبز روٹی, معرفہ ہے, خاص روٹی ہے. ٹھیک ہے. روٹی و اور ماؤ پانی. ایزی. اردو سے ہم نے عربک بھی کر لیا اور عربک سے اردو بھی کر لیا. ٹھیک ہے. تو ہوپس ہو کہ یہ تو ایزی ہو گیا ہوگا آپ کے لیے. مرکب یہیں تک تھا. اسی کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے مرکب توصیفی. مرکب بہت طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ہر طرح کا مرکب الگ طریقے سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے مرکب کے ساتھ وہ ہے مرکب توصیفی. توصیفی نکلا ہے صفت سے. ٹھیک. یہ وہ مرکب ہوتے ہیں جن میں کوئی صفت ہو کسی اسم کی. ٹھیک. تو صفت اور موصوف. موصوف کہتے ہیں جس چیز یا کس شخص کی یا جس اسم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. انگلش میں ہم لوگ لکھتے ہیں گڈ بوائے. ٹھیک. اردو میں ہم لوگ لکھتے ہیں اچھا لڑکا. ٹھیک ہے. ان سب میں ہمیشہ پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. ٹھیک. لیکن عربک میں اس کا برعکس ہوتا ہے.
यहाँ पर पहले हम सिफ्ट बयान करते हैं, सॉरी पहले हम मौसूफ बयान करते हैं और फिर हम लोग सिफ्ट बयान करते हैं। तो जैसे अच्छा लड़का, इसका भी बरक्स हो जाएगा, ठीक। पहले हम लड़का की वो करेंगे प्रोनाउंसिएशन, सॉरी ट्रांसलेशन करेंगे। लड़का, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये इसम मॉर्फा है नकरा है, ठीक। ये इसम मॉर्फा है क्योंकि यहाँ पे कोई एक कोई या कुछ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, या खास लड़का है ये, ठीक, अच्छा लड़का है। तो अल वालादू, अल वालादू लड़के की ट्रांसलेशन, और अच्छा अल हसनु, ठीक है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर तो पिछला लफ्ज अगले के साथ अटैच्ड है तो फिर हमजा गिर जाता है, ठीक। उसकी जो हरकत है वो गिर जाती है, तो ये बन जाएगा अल वलादुल हसन, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ की एक बहुत खास चीज ये है जो बहुत इजी भी है कि इसमें सिफ्त जो है वो चारों पहलुओं से मौसूफ के ताबे होती है। चार पहलू हमने कौन से पढ़े थे इसम के? हालत, जिन्स, अदद और वुसत, ठीक है। तो ये चार पहलू हमने पढ़े थे। यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी में सिफ्त जो भी हम लोग लिखेंगे वो लिखने का क्या तरीका है कि वो हमेशा मौसूफ के ताबे होती है। जैसे हम लोग ले लेते हैं अल वालादुल हसन। अब लड़का हमें पता था कि वो क्या है, वो मौसूफ है और मौरफा है, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो हमने देख ली कि वो मौरफा है, तो हमने इसको भी मौरफा में लिखा। उसके बाद हालत, रफा नसब जर क्या है, इसकी हालत रफा में थी, हमने इसको भी रफा में लिखा है, ठीक है। जिन्स, जिन्स कि वो क्या जिन्स था, मुजक्कर था या मोनस था, तो ये मुजक्कर है, हमने इसको भी मुजक्कर में लिखा। उसके बाद अदद, वाहिद तस्निया जमा क्या था, वो वाहिद था, हमने सिफ्त भी वाहिद में लिखी है, ठीक। इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे अल, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छी लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियां क्या है, सबसे पहले तो ये हालत रफा में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिन्स क्या है, मोनस है, तो लड़कियां किस तरह लिखेंगे, अल बनात, ठीक। लड़कियां ज्यादा है, अदद में जमा है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि अदद हम लोग जमा में कैसे लिखते हैं, अल बना तू, ठीक। इसके वाहिद था बिनतुन, अच्छी बच्ची या अच्छी लड़की, ठीक है, बिनतुन। तो उसी का ही हमने जमा बनाया, हमने आखिरी का जो ता था वो हटाकर हमने अलिफ और ता लगा दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज हालत रफा में है, तो हम उसकी जो सिफ्त है वो भी हालत रफा में लिखेंगे, ठीक है। जिन्स उसका क्या है, मोनस है, तो उसकी जो सिफ्त है वो भी मोनस आएगी। अदद क्या है, ज्यादा है, तो सिफ्त भी ज्यादा जमा में आएगी। और वुसत क्या है, मौरफा। तो अगली जो सिफ्त है वो भी सबसे पहले तो मौरफा है, अल। उसके बाद अदद क्या है, ज्यादा है, हसा ना, जिन्स क्या है, औरत है, ठीक। अल बनातुल हसनातु, ठीक हो गया। अल बनातु अल हसा, सॉरी अल बनातुल हसनातु, चारों लिहाज से ये एक दूसरे के ताबे हैं और ये भी एक दूसरे के ताबे हैं, ठीक है। इसके आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो इसकी मश्क है वो करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे कौलुन अजीमुन,
ٹھیک ہے. اور ایک ہم لوگ لے لیتے ہیں قول معروف. اس میں اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جب میں نے اوپر والا لکھا تو قول ان کے لام کے بعد جو بھی حرف تھا عین ہے، اس کے اوپر میں نے تشدید نہیں ڈالی، لیکن یہاں پر میں نے تشدید ڈالی ہے. یہ تجوید سے ریلیٹڈ ایک قاعدہ ہے. جب بھی ایسے آپ کے پاس مرکب آ جاتے ہیں تو ہم ایک قاعدہ یوز کرتے ہیں، اس کا نام ہے یرملون. ٹھیک ہے. یرملون میں جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر تشدید آتی ہے ایسے مرکب میں. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر میم تھا، میم یہاں پر بھی ہے تو تشدید آئی ہے. آئین یہاں پر ہے، یہاں پر آئین نہیں ہے، ٹھیک، تو تشدید نہیں آئی ہے. جیسے ایک اور ہم اگزامپل لے لیتے ہیں صراط مستقیم. ٹھیک ہے. تو صراط مستقیم میں کیا ہے؟ میم کے اوپر تشدید ہے، اور وہ کیوں ہے؟ یرملون کے قاعدے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. ایک جو آخری چیز ہماری رہ گئی ہے وہ ہے موصوف. جو موصوف ہے، اسم ہے، وہ اگر کوئی غیر عاقل چیز کی جمع مکسر ہے، ٹھیک، غیر عاقل، انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل ہوتی ہے، ٹھیک، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جن کو ہم لوگ کسی قاعدے سے نہیں نکال سکتے، ٹھیک، جو جمع سالم نہیں ہوتی ان کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. اگر تو کوئی چیز، اگر کوئی اسم موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس سینٹینس کو یاد کر لیں، موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو کیا ہوگا؟ صرف واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لے لیتے ہیں ایک ایگزامپل، قلم. قلم کیا ہے؟ موصوف، ایک تو غیر عاقل ہے اور اس کی جمع بھی مکسر ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے. جیسے اقلام، یہ جمع سالم کے قاعدے پر نہیں بنی تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ مکسر ہے. ٹھیک. اگر کوئی موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ واحد مؤنث آتی ہے، واحد مؤنث. ٹھیک. جیسے ہم لوگ لے لیتے ہیں خوبصورت قلم. ٹھیک ہے. خوبصورت قلم. تو کچھ خوبصورت قلم. ٹھیک ہے. قلم زیادہ ہے، اقلام، ٹھیک. اور کیا آئے گا؟ اگر کوئی موصوف جمع مکسر ہے، اس کی جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے، قلم، اقلام جو ہے وہ قلم کی جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. تو خوبصورت کہتے ہیں جمیل کو. ٹھیک. تو اس کی کیا مؤنث بنتی ہے؟ واحد مؤنث کیا بنتی ہے؟ جمیلاتن. سوری، جمیلاتن. اقلام جمیلاتن، کچھ خوبصورت قلم. اسی کو اگر ہم معرفہ میں کریں تو اقلام، اقلام مل جمیلت. ٹھیک ہے. جمیل لا تو الاقلام الجمیلات. ایک جو آخری ہمارا قاعدہ رہ گیا ہے وہ بہت ایزی سا ہے اور وہ نون کے بارے میں ہے. ٹھیک. جیسے ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں زید، عالم زید. ٹھیک ہے. عالم زید. سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، کیونکہ عالم زید کی صفت ہے. تو زید، زید کیا ہے؟ اس میں علم وہ پہلے آ جائے گا، زیدن، اور عالم کیا ہے؟ موصوف وہ بعد میں آ جائے گا، العالم. ٹھیک ہو گیا. زیدن العالم. میچنگ نہیں ہو رہی. ٹھیک. یہاں پر کیوں میچنگ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ زیدن کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک. یہ اس میں علم ہے، ہم اس کو لکھتے ہی تنوین کے ساتھ ہیں، لیکن اس تنوین کو ہم گرا دیتے ہیں. کیسے گراتے ہیں اس کا ایک قاعدہ ہے، ایزی سا ہے.
हम पहले इसकी तनवीन खोल देंगे, ज़ैदुन अल आलिम। अभी भी सेंटेंस नहीं बन रहा, ज़ैदुन अल आलिम, सेम सेम, ठीक। अब हमने हमज़ातुल वसल, ये जो बीच में हमजा आता है मौरफ बिल लाम का हमजा, इसको हम हमज़ातुल वसल कहते हैं, ठीक है। हमने इसकी भी हरकत खत्म करनी है। कैसे होगी? ये जो नून है ये एक तरह से नीचे चला जाता है, ठीक है, एक तरह से गायब हो जाता है। ज़ईदु, ये ज़ईदु हो जाएगा, नून छोटा सा नीचे आता है और फिर आलिम। अब ये जो नून हम नीचे लेकर गए हैं ना, ये नून मकसूरा बन जाता है, नून के नीचे जेर आ जाती है, ज़ईदु निल आलिमु, हमजा के ऊपर से खत्म हो गई हरकत, अलिफ बन गया, ज़ईदु निल आलिम, ठीक है। तो इस एग्जांपल से कर लेते हैं। मोहम्मदु निर रसूलु, जैसे रसूल मोहम्मद। तुफाहुन हुल्मुन। एक आखिरी एग्जांपल है वो करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म करेंगे। तुफाहुन, तुफाहुन हुल्मुन, ठीक। वा रुमानुन, अब ये सारे तशदीद क्यों आए हैं? यरमलून के कायदे से आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पीछे आप लोगों की बुक में जो है वो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप लोग वहां से देख के भी इनके मीनिंग्स कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, तो ये क्या है? ये इसम नकरा है। तो फाहुन कहते हैं सेब को और हुलवन होता है मीठा, ठीक। ये क्या है? पूरा मुरक्कबे तौसीफी है, ठीक है। ये क्या है? मुरक्कबे तौसीफी है। यहाँ पर एक सिफ्त बयान हुई है और मौसूफ बयान हुआ है। तो जब हम लोग इसका तर्जमा करते हैं तो तर्जमा उल्टा होता है, जैसे तर्जमे से हम जब अरेबिक बनाते हैं तो वो उल्टी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी इसके डाइवर्ट होगा। हुल्वन क्या क्या मतलब? मीठा, और तुफाहुन सेब, और ये इसम नकरा है तो क्या आएगा? एक मीठा सेब, ठीक। वाह का हमें मतलब पता है। और रुमान कहते हैं अनार को, अनार, और मुर्रन कहते हैं कड़वा, तो इसका भी डाइवर्ट हो जाएगा, मुर्रन कड़वा और रुमानुन अनार, ठीक, या तल्ख अनार या कड़वा अनार, इस तरह से। तो इसके साथ भी अलिफ लाम नहीं है, ये क्या है? इसम नकरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई या एक, एक कड़वा अनार, ठीक हो गया। इसी तरह आपकी मश्क में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है, वो आप लोगों ने करनी है, मैं आपका होमवर्क आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं मुरक्कब और मुरक्कब तौसीफी के बारे में, ठीक। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा जुमला इस्मिया, बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज है, और जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी आप लोग अगला भी नहीं कर पाएंगे। फेल एक बहुत बड़ी टर्म है, जब तक हम इसम को नहीं समझेंगे हम लोग फेल तक नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कलम को इनकी गर्दानें याद होनी चाहिए, ठीक है। आप एक दफा लिखेंगे, दो दफा लिखेंगे, तीन दफा लिखेंगे, आपको आपके हाथ में वो गर्दान आ जाएगी, आपको वो चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मिलते हैं, बीच में एक वीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।